Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulan Noval dari kelas 1B Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview atau merangkum materi yang telah diberikan pada pertemuan setelah ujian tengah semester atau UTS. Jadi pada materi yang pertama ini membahas mengenai sistem basis data. Pada sistem basis data ini terdapat beberapa komponen utama atau komponen penting, diantaranya itu yang pertama ada database, yang kedua ada software database, yang ketiga ada DBMS atau database management system, yang keempat ada DBMSL atau database management system language, yang kelima ada DDL atau data definition language, dan yang keenam ada DML atau data manipulation language. Selanjutnya pengertian dan tujuan dari sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang dirancang untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola sejumlah besar data secara efisien. Kemudian tujuan utama sistem basis data adalah untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan terorganisir ke data sehingga pengguna dapat dengan mudah mengambil informasi yang mereka butuhkan. Berikutnya ada komponen utama dari sistem basis data. Yang pertama itu ada database atau basis data. Basis data merupakan kumpulan struktur data yang saling terkait. Basis data ini dapat berupa koleksi tabel, relasi, dan objek lainnya yang tersimpan dalam komputer. Lalu yang kedua ada software database. Software database merujuk pada program perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, mengatur, dan menyimpan basis data. Contohnya adalah MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Kemudian yang ketiga ada DBMS atau Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam basis data secara efisien. DBMS juga mengatur keamanan, integritas backup, dan pemulihan data. Lalu yang keempat ada DBMS Language. DBMS Language adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. Bahasa ini dapat dibagi menjadi dua jenis, diantaranya Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Lalu yang kelima ada Data Definition Language atau DDL. DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data. DDL digunakan untuk membuat tabel, relasi, kunci, dan aturan lainnya yang diperlukan untuk menyimpan dan mengorganisasi data. Lalu yang keenam ada Data Manipulation Language atau DML. DML adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam basis data. SQL atau Structure Query Language merupakan salah satu contoh DML yang paling umum digunakan. Dengan DML, pengguna dapat mengambil, memperbarui, menghapus, dan menyisipkan data ke dalam tabel atau relasi dalam basis data. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, sistem basis data dapat membantu organisasi dalam mengelola dan mengakses data dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya pada materi kedua ini membahas mengenai sistem informasi. Pada sistem informasi ini terdiri dari pengertian, komponen, jenis-jenis, tahapan pengembangan, dan metode pengembangan. Selanjutnya ada pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah rangkaian prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, data, dan orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
Selanjutnya ada komponen dari sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Adalah komponen fisik seperti komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan data, printer, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Adalah program-program komputer yang digunakan untuk mengelola dan memproses data seperti sistem operasi, aplikasi, basis data, dan lain-lain. Yang ketiga ada data. Adalah informasi yang diolah dan disimpan dalam sistem informasi seperti data pelanggan, data produk, data transaksi, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah atau aturan yang mengatur bagaimana sistem informasi dioperasikan. Misalnya prosedur entry data, prosedur validasi data, dan lain-lain. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada orang atau people. Adalah pengguna sistem informasi seperti manajer, karyawan, dan pengguna lain yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi. Berikutnya ada jenis-jenis dari sistem informasi. Yang pertama ada sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Adalah sistem yang digunakan untuk memproses dan merekam transaksi bisnis sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan pendapatan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Adalah sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis dengan menyediakan informasi dan analisis yang relevan. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS. Adalah sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan oleh para eksekutif dalam mengawasi dan mengendalikan organisasi. Yang keempat, sistem informasi manajemen atau Management Information System atau MIS. Sistem yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam menjalankan operasi sehari-hari organisasi. Lalu yang terakhir ada sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS. Adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melihat data dengan menggunakan komponen geografis seperti peta dan koordinat. Selanjutnya ada tahapan pengembangan dalam sistem informasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan sistem, yang ketiga ada pengembangan sistem, yang keempat ada uji sistem, yang kelima ada implementasi sistem, dan yang keenam ada pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada metode pengembangan dalam sistem informasi. Yang pertama ada metode waterfall. Adalah metode linear yang mengikuti urutan tahapan pengembangan sistem secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasinya. Yang kedua metode prototype. Adalah metode iteratif yang melibatkan pembuatan prototipe sistem untuk mendapatkan umpan balik pengguna sebelum membuat sistem final. Yang ketiga metode spiral. Adalah metode iteratif yang menggabungkan elemen-elemen waterfall dan prototyping dengan siklus pengembangan yang dilakukan berulang kali. Lalu yang keempat ada metode agile. Adalah pendekatan fleksibel yang menekankan kolaborasi tim, komunikasi yang intensif, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Di setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan pemilihan metode pengembangan sistem informasi harus didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik unik organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya pada materi berikut ini membahas tentang Artificial Intelligence atau AI. Pada AI ini terdiri dari pengertian, jenis-jenis, metode pengembangan, kegunaan AI, dan kesimpulannya. Berikutnya ada pengertian mengenai AI.
AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang dapat berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan kemampuan seperti yang biasanya dilakukan oleh manusia. Tujuan utama dari AI adalah untuk menciptakan program komputer atau mesin yang dapat mempelajari, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri yang bergantung pada data yang dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya ada jenis-jenis dari AI. Yang pertama adalah AI lemah. AI lemah adalah AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik dengan batasan yang jelas dan bergantung pada program yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh dari AI lemah adalah asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Lalu yang kedua ada AI kuat atau General AI. Adalah AI yang ditujukan untuk meniru kecerdasan manusia secara keseluruhan. AI kuat memiliki kemampuan untuk berpikir dan belajar seperti manusia, bahkan mungkin lebih baik. Namun, pengembangan AI kuat masih merupakan tantangan besar dan merupakan objek penelitian yang sedang aktif sampai saat ini. Selanjutnya ada beberapa metode pengembangan di dalam AI. Yang pertama itu ada machine learning. Machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa harus diprogram secara khusus. Dengan menggunakan algoritma, komputer dapat mengenali pola dalam data dan membuat prediksi yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada Artificial Neural Networks, adalah model matematika yang terinspirasi oleh jaringan saraf dalam otak manusia. Dengan menggunakan unit pemrosesan yang disebut neuron dan koneksi antara mereka, komputer dapat belajar mengenali pola dan memproses informasi seperti manusia. Jaringan saraf buatan ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari klasifikasi hingga pengenalan objek. Lalu yang ketiga ada Natural Language Processing. Natural Language Processing adalah teknologi yang membantu komputer untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia secara alami. Dengan menggunakan metode statistik dan pemrosesan bahasa alami, komputer dapat melakukan tugas seperti menerjemahkan kata atau kalimat, memahami pertanyaan, atau bahkan menghasilkan teks yang mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir ada computer vision, adalah kemampuan komputer untuk memproses dan memahami gambar dan video. Dengan menggunakan algoritma dan teknik khusus, komputer dapat mengenali objek, mengidentifikasi wajah, atau bahkan menganalisis emosi dari ekspresi wajah. Dengan computer vision, komputer dapat melihat dunia visual seperti manusia dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman visual. Lalu yang berikut ini ada kegunaan AI pada aspek kehidupan. Yang pertama ada pada kesehatan. AI dapat digunakan untuk menganalisis data medis, mendiagnosis penyakit, dan memprediksi hasil pengobatan. AI juga dapat membantu dalam penelitian obat-obatan baru, menjaga keamanan data medis, dan memperkuat sistem manajemen rumah sakit. Lalu yang kedua ada transportasi. AI dapat digunakan dalam kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi jalan. Selain itu, AI juga digunakan dalam sistem manajemen lalu lintas yang cerdas, pemesanan transportasi online, dan optimasi rute pengiriman. Lalu yang ketiga, keuangan. AI dapat membantu dalam analisis risiko, deteksi kecurangan, dan manajemen portofolio investasi. Sistem cerdas berbasis AI juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas administrasi, seperti pemrosesan klaim asuransi dan pelayanan pelanggan. Lalu yang keempat, kegunaan AI ada pada industri. AI dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi dalam industri manufaktur dengan menggunakan robotik dan otomatisasi.
AI juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengoptimalkan operasi industri, memperkuat sistem pemeliharaan prediktif, dan mengelola rantai pasok secara cerdas. Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, hiburan, dan banyak lain-lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari Artificial Intelligence atau AI. Secara keseluruhan, AI merupakan bidang yang menarik dan berpotensi memberikan dampak besar pada masyarakat. Perkembangan AI yang bijaksana dan etis dapat membantu kita dalam melakukan berbagai tugas, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan solusi untuk berbagai masalah yang kompleks. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik tentang AI dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan bijaksana akan menjadi nilai tambah yang besar di masa depan. Selanjutnya, materi yang keempat membahas mengenai bahasa pemrograman. Di dalam materi bahasa pemrograman ini terdapat dua bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman C, dan yang kedua ada bahasa pemrograman C++. Jadi pada materi bahasa pemrograman ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah bahasa tingkat tinggi yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell Labs, berfokus pada efisiensi dan kontrol langsung terhadap perangkat keras. Bahasa pemrograman C ini menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern. Kemudian, salah satu keunggulan utama bahasa C adalah kemampuannya untuk mengakses dan memanipulasi memori secara langsung. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja program dan melakukan tugas yang lebih kompleks. Bahasa C juga mendukung berbagai jenis tipe data dan operasi matematika yang memungkinkan pengembang untuk membuat program yang lebih fleksibel dan kuat. Bahasa C juga banyak digunakan dalam pengembangan sistem operasi, perangkat embedded, perangkat lunak permainan, serta berbagai aplikasi perangkat lunak lainnya. Keunggulan lainnya dari bahasa C adalah kemampuan untuk menggabungkan dengan bahasa-bahasa lain seperti assembly, C++, dan Python. Lalu ada beberapa ciri-ciri utama dalam bahasa pemrograman C. Yang pertama itu ada portabilitas. Bahasa pemrograman C dirancang untuk mendukung portabilitas kode, artinya kode yang ditulis dalam bahasa C dapat dijalankan di berbagai platform dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Kode bahasa C biasanya sangat efisien dan mendukung operasi tingkat rendah, membuatnya cocok untuk pengembangan sistem operasi, perangkat embedded, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Kemudian yang ketiga ada struktur sederhana. Maksudnya adalah bahasa pemrograman C menggunakan paradigma pemrograman prosedural dengan struktur sederhana seperti loop dan kondisional, memudahkan pemahaman dan pengembangan kode. Lalu yang keempat ada pustaka standar. Maksudnya, bahasa pemrograman C dilengkapi dengan pustaka standar yang menyediakan fungsi-fungsi umum seperti manipulasi string, operasi input-output, dan matematika, mempercepat pengembangan aplikasi. Lalu yang kelima ada pointer. Maksudnya adalah bahasa pemrograman C mendukung penggunaan pointer, memungkinkan manipulasi langsung terhadap alamat memori yang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Kemudian ada kesimpulan mengenai bahasa pemrograman C. Secara keseluruhan, pemrograman bahasa C adalah bahasa pemrograman yang kuat, efisien, dan fleksibel yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mengakses memori secara langsung, fleksibilitas penggunaan tipe data, dan operasi matematika
serta kemungkinan untuk menggabungkan dengan bahasa-bahasa lain. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman C++. C++ adalah pengembangan dari bahasa C yang diperkenalkan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1983. C++ menyertakan fitur-fitur bahasa pemrograman prosedural seperti bahasa pemrograman C dan memperluasnya dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Salah satu keunggulan utama dari bahasa C++ adalah adanya paradigma pemrograman berorientasi objek yang kuat. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengorganisir kode menjadi objek-objek yang independen dengan properti dan fungsi mereka sendiri. Paradigma ini membantu dalam pembuatan program yang lebih struktural, modular, dan mudah dipahami serta dipelihara. Selain paradigma pemrograman berorientasi objek, C++ juga mendukung paradigma pemrograman prosedural yang sama seperti di dalam bahasa pemrograman C. Ini berarti pengembang dapat menggunakan pendekatan pemrograman fungsional, modular, dan prosedural jika diperlukan. Lalu ada beberapa karakteristik dari bahasa pemrograman C++. Yang pertama ada pemrograman berorientasi objek atau OOP. C++ mendukung konsep-konsep OOP seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme yang memungkinkan pembuatan program dengan struktur yang lebih modular dan reusable. Lalu yang kedua ada sintaksis mirip bahasa C. C++ mempertahankan sintaksis dari bahasa C sehingga pemrograman yang sudah akrab dengan bahasa C dapat dengan mudah beralih ke C++. Lalu yang ketiga ada STL atau Standard Template Library. STL menyediakan kumpulan template dan algoritma yang dapat digunakan untuk mengelola struktur data dan melakukan operasi seperti pengurutan dan pencarian dengan lebih efisien. Yang keempat ada memory management. C++ memberikan kontrol lebih lanjut terhadap alokasi dan dealokasi memori melalui operator new dan delete. Lalu yang kelima ada keamanan. C++ memiliki beberapa fitur keamanan tambahan seperti penanganan pengecualian atau exception handling yang memungkinkan pemrograman untuk menangani situasi kesalahan dengan lebih terstruktur. Selanjutnya ada kesimpulan dari bahasa pemrograman C++. Secara keseluruhan, C++ adalah bahasa pemrograman yang kuat, kompleks, dan fleksibel yang mencangkup berbagai paradigma pemrograman. Keunggulannya terletak pada paradigma pemrograman berorientasi objek yang kuat, kemampuan untuk menggunakan fitur-fitur tingkat tinggi, dan tipe data kelas sendiri, serta kinerja yang tinggi. C++ ini juga sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan kinerja tinggi seperti game atau sistem real-time. Bahasa ini juga banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis GUI atau Graphical User Interface, seperti aplikasi desktop dan perangkat lunak industri. Selanjutnya pada materi yang kelima ini membahas mengenai apa itu Big Data. The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the Future of Software and Society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016.
there is a good chance that in 15 years your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analysing other sources of information that will make the trip safer, faster and more efficient. Analysing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Tahukah kamu bahwa lebih dari 2,5 miliar gigabyte data dari seluruh dunia diciptakan setiap harinya? Data sebanyak itu jika ditampung dalam micro SD berukuran 32 GB yang cuma segede kuku jempol akan memerlukan 7.125.000 micro SD dan akan memakan tempat sebanyak 5.157 kolam renang sedalam 2 meter setiap harinya. Saking banyak, beragam, dan cepatnya data-data ini terbentuk sampai-sampai sistem komputer dan perangkat lunak konvensional tidak mampu lagi untuk mengolahnya. Kumpulan data ini disebut sebagai Big Data. Selamat datang di channel Belajar Statistik. Aku punya banyak video, gambar, dan dokumen di laptop. Apa itu juga bisa disebut Big Data? Istilah Big Data digunakan jika kumpulan data tersebut, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, memiliki karakteristik tertentu dari segi volume, velocity, dan variety. Dari segi volume atau volume, berdasarkan informasi dari seorang analis IT dari International Data Corporation, diperkirakan pada tahun 2025, manusia akan menghasilkan data sebesar 163 triliun gigabyte. Data sebanyak itu jika disimpan di dalam micro SD 32 GB lagi yang ditumpuk satu persatu, micro SD tersebut akan membuat tumpukan sepanjang 27,8 kali jarak bumi ke bulan. Data yang banyak sekali. Dari informasi yang dirilis oleh Data Never Sleep 6.0, terdapat 3,8 juta pencarian di Google, 49,3 ribu foto yang diupload ke Instagram, dan 4,3 juta stream video di YouTube. Dan semua data itu terbentuk tiap menitnya. Tipe-tipe data yang dihasilkan Big Data sangatlah beragam. Data-data tersebut dapat berupa teks, email, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Data-data yang besar itu juga dapat terbentuk dari data pencarian Google, Instagram, data kemacetan, data catatan medis, data dari transaksi perbankan, data transaksi di minimarket, dan masih banyak lagi yang juga dapat menjadi sumber Big Data. Terus, bagaimana memanfaatkannya? Jawabannya, Big Data Analysis. Big Data Analysis atau analisis Big Data adalah proses pengujian terhadap kumpulan data yang sangat besar untuk menemukan pola yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, dan informasi lain yang berguna dalam kegiatan bisnis. Temuan analitis tersebut dapat membuat pemasaran menjadi lebih efektif, menghasilkan peluang pendapatan yang baru, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, dan keuntungan bisnis lainnya. Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari manfaat yang ditawarkan oleh Big Data. Banyak data scientist dari seluruh dunia yang sekarang berlomba untuk mencari metode terbaik dalam mengolah Big Data. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda mengambil peran penting dalam perkembangan teknologi informasi di abad ini? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa
untuk like, comment, dan subscribe. Jadi maksud daripada big data itu adalah merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang yang tidak dapat diolah atau dikelola dengan efektif menggunakan metode tradisional pemrosesan data. Lalu pertumbuhan teknologi dan interaksi digital telah menyebabkan ledakan data dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, file suara, dan data sensor. Sumber data ini mencangkup media sosial, sensor internet, transaksi e-commerce, catatan medis, data transportasi, log perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Data ini ditemukan dalam ukuran yang sangat besar, bahkan mencapai petabytes atau exabytes. Salah satu tantangan utama dalam mengelola big data adalah kemampuan untuk menyimpan, mengamankan, mengambil, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengolah data tersebut. Alat dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola big data meliputi penyimpanan data terdistribusi, jaringan yang responsif, dan platform pemrosesan data yang efisien. Metode analisis data yang digunakan dalam big data termasuk pemrosesan paralel, komputasi terdistribusi, teknik machine learning, dan algoritma yang dikembangkan khusus untuk menangani volume besar dan keragaman data tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang big data dapat menghasilkan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan pengetahuan baru yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, pemasaran, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Selain manfaatnya, big data juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlindungan data pribadi dan privasi. Karena big data seringkali berisi informasi sensitif tentang individu dan organisasi. Selain itu, kemampuan untuk memahami, memproses, dan menyelaraskan data yang berasal dari sumber yang berbeda juga merupakan tantangan dalam pengelolaan big data. Namun, potensi yang dimiliki oleh big data sangat besar. Dengan kemampuan untuk menggabungkan dan menganalisis data yang besar dan beragam ini, organisasi dan individu dapat memahami peluang bisnis yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengambilan keputusan, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan menjawab pertanyaan yang kompleks dalam waktu nyata. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik utama yang dapat menjelaskan esensi dari big data ini. Pertama, ada volume. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar. Ini bisa mencangkup miliaran atau triliunan catatan data. Misalnya data yang dihasilkan oleh sensor, transaksi bisnis, atau media sosial. Yang kedua, ada variety. Menyiratkan beragamnya jenis data. Data tidak hanya bersifat struktural atau seperti tabel dalam database, tetapi juga bersifat tidak struktural, yang dalam artian seperti teks, gambar, audio, dan video. Keberagaman ini menantang karena memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengolahan dan analisis. Lalu yang ketiga, ada velocity. Merujuk pada kecepatan di mana data dihasilkan, dimasukkan, dan diproses. Beberapa aplikasi membutuhkan analisis data secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Contohnya termasuk data streaming dari sensor IoT atau data transaksi keuangan. Lalu yang keempat, ada veracity, berkaitan dengan keandalan data. Big data seringkali mencakup data yang tidak sepenuhnya akurat atau dapat diandalkan, dan mengelolanya menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang kelima, ada variability, menunjukkan variasi dalam pola data seiring waktu. Data dapat bervariasi dalam hal struktur dan nilai, dan ini perlu diperhitungkan dalam analisis. Lalu yang keenam, ada value, menyoroti pentingnya mendapatkan nilai yang berarti dari analisis big data.
Tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi. Lalu yang ketujuh ada visualization, merupakan properti lain dalam paradigma big data, menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan tersembunyi dan kemudian memvisualisasikannya sangat diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan strategis untuk menciptakan nilai bisnis yang baru. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan daripada big data. Big data memiliki peran krusial dalam berbagai industri termasuk bisnis, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, memungkinkan organisasi untuk mengawali wawasan yang lebih dalam, membuat keputusan yang lebih informasional, dan mencapai efisiensi operasional yang lebih besar. Secara keseluruhan, big data adalah konsep yang menggambarkan volume besar, kecepatan tinggi, keragaman, dan ketelitian dari data yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Dengan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data, big data, organisasi dan individu dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan mereka. Hey guys, this is Neha from Edureka, and today I will talk about big data applications. Before we move ahead, could you guys just drop me a quick confirmation as to whether I'm audible or not? Piyush says ready, Gino says yes, Kalgi says all good, Priyat says fine. Okay, that's cool. Now let's start the session and take a look at the topics to be covered in this session. First and foremost, I will tell you why do we need big data analytics and how it has enhanced the traditional data processing system. Next, I will talk about the various application domains that big data offers to the industries and its application use cases. And at the last, I will end the session by telling you about the scope of big data that will create a havoc in the near future. So let's get started with the very first topic, that is why do we need big data analytics? When you talk about big data, is it just the size of the data that you're referring to? Absolutely not. It refers to the way we use the data, that is the way how you gather, store, analyze, and process the data. Let me put up a question over here. Do you guys remember when was the last time you used a floppy or a CD drive to store your data? If I'm not wrong, it might be somewhere in 1990s, right? But now with time, the usage of floppy CD files have now become completely obsolete. So have you ever wondered about the reason? With the exponential growth of data, people started to store the data in relational database system. But with the advancements in internet and digitization, even that became insufficient. In order to overcome this, big data came into picture, and this big data provided new set of tools and technologies to store large amount of unstructured data. So how exactly it helped? Big data uses Hadoop distribution file system to store enormous amount of unstructured data, and that helps us to reduce the cost for storage. And with the speed of memory analytics, big data enables us to make fast and better decisions. Not only that, but by gauging customer needs and satisfaction, it helped us to increase the availability of new products and services. I hope you guys understood the concept of big data and its importance. Now, let's move further and take a look at the various application domains that big data offers to the industries. As big data is growing at an exponential rate, various fields in day-to-day life are using big data to ease the process of storing and processing the data. So here I have listed few of the sectors that have been implementing big data like healthcare, education, e-commerce, government, IoT, and even in media and entertainment. Now, let's look at each of these domains in depth. First, let's see how big data is used in healthcare industries. Guys, you all know that there is a huge amount of data generated in healthcare industries, and that data includes patient records, transactions, research data, and many more. So traditionally what happened? They failed to use the big data. Why? Because they had the limited ability to store and consolidate the data.
Okay, I got a query from Piyush. He asks how big data analytics has improved healthcare industries. Thank you, Piyush, for this question. I'll explain you how. Big data analytics have improved the healthcare by providing personalized medicine and prescriptive analytics. Not only that, but also the researchers are mining the data to see what kind of treatments are more effective for particular conditions, and based on that, they identify the patterns that are related to drug side effects and then provide the solution that can help the patients and reduce the cost. And also on adoption of mHealth, eHealth, and wearable technologies, the volume of data is increasing, and that includes electronic health records data, CRM data, that is customer relationship management data, fitness trackers, historic patient, research data, purchase data, and many more. So now let me tell you why demographic data plays a vital role in healthcare industries. Here, what we do is we map the healthcare data sets with the geographical data sets. And by doing that, it's possible to predict the disease that will escalate in specific areas. And based on these kind of predictions, it is very easy to strategize the diagnostics and then plan for stocking serums and vaccines. So this is how big data analytics has enhanced the healthcare industries. Now let's see how big data is used in real-world clinical analytics. Healthcare industries wanted to replace their legacy data warehousing solution with a data lake that could manage high volumes of data. In order for this, healthcare industries selected a company called CTS Tech, which is a specialist provider for healthcare, to build the solution. So CTS Tech designed the solution based on Cloudera Hadoop distribution, MapReduce, Spark streaming, and other Hadoop technologies. So here is how it works. Here we have diagnostic results and billing messages. This is nothing but the data source from where we get the data. And this data is injected into the data ingestion stream, wherein it undergoes Spark streaming and produce real-time data streams. And these real-time data streams are capable of processing 20,000 records per second. And they are then landed onto the Cloudera landing zone, wherein it undergoes deduplicating, cleansing, and standardization of the data. And once deduplicating, cleansing, and standardization of the data is done, it is then processed using MapReduce job and data processing stream. And this processed data is queried using Cloudera Impala. Now we populate and store the messages from Cloudera Impala into IBM Unified Data Model for Healthcare Organization. And from there, we visualize the results and dashboard, and then we arrive at the solution. So this is how CTS Tech has used big data analytics and provided the solution in real-world clinical analytics. Now let's see how big data is used in education sector. Big data is revolutionizing the way we manage education sector. So how is it doing that? Here I have jotted down few of them. First, let me tell you how it is used in improving evaluation of student results. Guys, can you guess what is the only way to assess the performance of a student? The only measurement of the performance of a student is the answers that they write to assignments and exams, correct? So however, during his or her life, each student generates a unique data trail. And analyzing this data trail in real time, one can understand the individual behavior of students, and that helps to create an optimal learning environment for the students. And also, it is possible to monitor student actions such as how long they take to answer a question, which sources they use for exam preparation, which questions do they skip, and many more. So by considering all these factors, one can improve the evaluation of student results. Next, analyzing and creating the custom programs. You all know that we have lakhs of students from each and every universities, but customized programs for each and every individual student can be created. Everyone wondering how? That is possible with the help of a technique that is called as blended learning. Confused? What is this blended learning? It is very simple. It is just a combination of online and offline learning. And that gives the students the opportunity to follow the classes that they are interested in, and also they have the possibility for offline guidance by professors. Next, how big data helps us to reduce the dropout rates. As we have already discussed that it would help to improve the evaluation of student results, it's an obvious fact that the dropout rates at schools and colleges would also reduce.
So what does educational institutions do? They use predictive analytics on all the data that is collected to give them insights on future student outcomes. And such kind of predictions will also help to run a scenario analysis on a course or a program before it is introduced into the curriculum. And this minimizes the need for trial and error. Next, now let's see how to compute the marks of students. Let me take an example here. Say, let me take attendees' names itself. Consider Priyat scores 90 marks in mathematics and 60 in geography, but Chaitra scores more in geography and less in mathematics. So what does big data analytics do? It helps to combine and analyze all the data of students, and based on that, importance can be given to each of the students who lack the scores and also to give an insight about how to improve the performance. So these are the various ways where we use big data analytics in education sector. Now let's see a case study of IBM in education. It is used to monitor individual student performance, to prevent attrition from a course or a program, next, to identify outlines for early intervention, to identify and develop effective instructional techniques, for testing and evaluation of curriculum. Now let's see how IBM has used big data analytics in learning analytics flow model. Here we capture instructional transactions as they occur. And these instructional transactions occur in a time-sensitive learning application. And this would be actually possible within a learning management or a course management system. And we use full capabilities of a learning management system and then generate a 15-week online course. And this 15-week online course would generate thousands of transactions per second. And then we perform real-time analysis on these transactions, and that would be used to feed a learning analytics app. And to process all these data, we need a big database system. Without the help of analytics software, it is not possible to process the data in big database system. So we use Apache Spark for data processing, and then we analyze the transactions and establish a pattern, and then we arrive at decisions and course of action. And these decisions and course of action is then introduced into a curriculum or a course management system. So this is how IBM has made use of big data analytics in learning analytics flow model. Now let's see how big data is used in e-commerce industries. Big data is a game changer when it comes to retail and e-commerce. Retailers and e-commerce brands are using more of analytics to drive strategic action and offer better customer experience. So these are few of the usages. First, it is used to predict the trends. In order to predict the trends, we used a trend forecasting algorithm. And this trend forecasting algorithm combines the data from social media posts and web browsing habits to identify what is causing a buzz. And also to know which product is discussed more of online, we perform sentiment analysis task. And based on sentiment analysis and trend forecasting algorithm, it is very easy to predict the trends in the market. Next, optimize pricing. Big data enables retailers to identify best price for goods by tracking transactions, competitor, and cost of goods. And not only that, but retailers can also map the rise and fall of demand and match the pricing accordingly. Now, let's see how analytics has enhanced Amazon to forecast its demand. Analytics enables Amazon to predict the traffic on the website along with the possible conversion rate. And through the Amazon Web Services Cloud, the business has the flexibility to scale up in a real time. So as it can scale up in a real time, analytics enables Amazon to forecast its demand. Next, how one can create a personalized store. We have something called as fast web server technologies. And this fast web server technologies in combination with big data, businesses can generate dynamic websites that are filled with relevant products based on the historic behavior of a consumer and their personal preferences. So by grouping the personal preferences and the historic behavior of a consumer, one can create a personalized stores. Next, customer service. Customer service is available 24/7 in all the e-commerce industries. So big data analytics allows business to optimize this customer service. And how does it do? It compiles the data from previous online and offline transactions, social media information, purchase history, and many more. And by this, businesses can create a 360-degree view of the customer, and based on that, they provide enhanced customer experience. Next,
Sales generation. The main motto of all the e-commerce industries is to sell their goods and products. And retailers use big data to offer a personalized experience and prevent potential abandonment. So by this, we can have more number of sales generated. So these are few of the usages in e-commerce industries. Let's see a real-time use case in e-commerce. Here we have a user. User communicates with the e-commerce server portal in DataStream. Here the data is collected from various sources, and that includes customer information, purchase history, reviews, and many more. And we have something called as input selection module to remove the noise from the data. So this input selection module is based on two factors. One, singular value decomposition. Second, dimensionality reduction. So what is the singular value decomposition? It is nothing but the technology that is used to speed up the recommendations with very fast online performance, and that requires just few simple arithmetic operations. So the data which is used to speed up the online performance is selected. Next, what is dimensionality reduction? Here we reduce a number of random variables under consideration that are not required in the data. So based on these two factors, the input selection module removes the noise from the data. So this noise-free data is fed as an input to HDFS input in Hadoop Stream. And that input undergoes MapReduce job and produces HDFS output. The data that we get after applying MapReduce job is ready for analyzing. So in the data analytics stream, we use R tool to analyze the data, and from there we arrive at textual and graphical reports, and they are nothing but the reports that are used in prediction of trends, forecasting demand, and in sales generation. Now let's see how government sector has made use of big data analytics. In government use cases, the same data sets are often applied across multiple applications, and that requires multiple departments to work in collaboration. Okay, I got a query from Kalgi. She asks why big data analytics is needed in cybersecurity and intelligence. Kalgi, I'll surely tell you, but for now, let's see how it is used in traffic optimization. Big data helps to aggregate the real-time traffic data generated from road sensors, GPS device, and video cameras. The potential traffic problems in dense areas can be prevented by adjusting public transportation routes in real time. Kalgi, now I will tell you why it is used in cybersecurity and intelligence. You all know that the cyber attacks are increasing in volume and complexity, and that's becoming a tedious task for traditional analytics tools. But companies have to protect themselves against all kinds of attacks, and they also need to be able to detect and respond fast. So it's nothing but a PDR paradigm, that is prevent, detect, and respond. And in order to prevent, detect, and respond at a faster rate and quickly, there comes the big data analytics approach. And these challenges can be prevented and overcome with the help of big data analytics. For example, you can say it is used in enterprises to fight against cyber threats. I hope you got an idea about it, Kalgi. Now let's see how it is used in crime prediction and prevention. Police departments use advanced and real-time analytics to understand the criminal behavior, identify crime, and uncover location-based threats. Next, weather forecasting. The National Oceanic and Atmospheric Administration gathers every minute of every data from land, sea, and space-based sensors. And on a daily basis, National Oceanic and Atmospheric Administration uses big data to analyze and extract value from over 20 terabytes of data. Next, drug evaluation. The National Institute of Health uses big data technologies to access large amounts of data to evaluate drugs and treatment. Next, tax compliance. Big data applications can be used by tax organizations to analyze both unstructured and structured data from a variety of sources in order to identify suspicious behavior and multiple identities. This actually helps in tax fraud identification. So these are the various sectors where big data is used in government. Now, let's see how it is useful in e-government portal. So what is this e-government portal? It is an application that uses electronic communication devices, computer, and the internet to provide public services to citizens and the other people. So citizen or enterprise user use certain services via e-government portal.
So these user requests are sent to big data infrastructure in order to be processed. And this big data infrastructure has a database that is not centralized, and hence it integrates with database of different ministries, government agencies, and local authorities. So both the databases are then deployed to cloud infrastructure, and in this solution we use cloud infrastructure to reduce the cost for storage. And here we have Hadoop framework to process the data. We run Pig and Hive queries on a Hadoop data platform and then store this data into HDFS, and then the response is sent back. So now let me tell you the workflow. User sends a request to the network using an appropriate interface. In this case, the appropriate interface is nothing but the web application that he interacts with. And the request is then forwarded to big data, and the processing happens using these technologies, and hence the response is sent back. So this is the internal working that happens, but for the user, when he communicates or interacts with the web application, he gets a response immediately. So this is how big data analytics is used in eGovernment portal. Now let's see how big data is used in IoT. Data extracted from Internet of Things devices provides a mapping of device interconnectivity. Such mappings have been used by various companies and governments to increase the efficiency. And IoT is also increasingly adopted as a means for gathering sensory data. And this sensory data is used in Medicare, industry, retail, vehicles, communication, and many more. So IoT represents the connected devices. But as there is an enormous amount of data, these devices are connected through IoT, and big data technologies is used to store and process this huge amount of data. Let's take a look at the smart city concept. The combination of IoT and big data is an unexplored research area that has brought new and interesting challenges for achieving the goals of future smart cities. You might have heard of Amsterdam, right? It is the pioneer in the concept of smart city. Now, you might be wondering how it has introduced the concept of smart city. Amsterdam has introduced the concept of smart city in smart government, smart health, smart retail, smart agriculture, and many more. I got one more query here, and this query is from Gino. He asks how Amsterdam has implemented the concept of smart city in smart home. Gino, I will explain you now. In case of smart city, they use a wearable technology. That is, any person in the home can wear the fitness band, that is a wearable technology. And the techies have programmed and integrated this smart thing in such a way that when the person wakes up, the lights will automatically turn on and the coffee machine starts to brew the coffee. And it is vice versa. When the person who is wearing the fitness band goes back to sleep, the light turns off. I hope you got an idea about it, Gino. Now let's move further. In this case, various smart applications exchange information using embedded sensor devices and other devices that are integrated with cloud computing infrastructure to generate large amounts of unstructured data. And these large amounts of unstructured data are collected and stored in a cloud or a data center using a distributed fault-tolerant database, that is NoSQL. And that is used to improve the single service or application and is shared among various devices. And we also have a programming model for processing large data sets with the parallel distributed algorithm, and that can be used for data analytics to obtain the value from the data. Here we have query engine like Hive and Mahout to query and structure the data. So this is how cloud and big data both are used in the smart city concept. Last but not the least, let's see how big data is helpful in media and entertainment. Various companies in the media and entertainment industries like publishers, broadcasters, cable companies, YouTubers are facing new business models for the way they create, market, and distribute their content. And that is happening because of the current consumer search and the requirement of accessing this content anywhere, anytime, and on any device. And big data provides actionable points of information about millions of individuals. And all these insights are gathered through various data mining activities. And big data applications benefits media and entertainment industry by media scheduling, ad targeting, content monetization, audience interest, customer churn prevention. So now let me tell you how to prevent a customer churn. Customer churn is a serious menace that media companies find almost impossible to tackle, and it has been found that at least 30% of the customers share their views through social media.
And until big data arrived, combining and making sense of this user data was next to impossible. And with the advent of big data analytics, it is possible to know why customers subscribe and unsubscribe and what kind of programs they like, dislike with crystal clear clarity. So by analyzing all these factors, it is very easy to prevent the customer churn. Let's take a look at the Netflix example in big data. Netflix has tons of user data present in its database system, and this data is processed and analyzed, and we recognize the patterns for that. And here we have a new user request, and this user comes and search for a video in the Netflix search engine. And based on the video preferences and the user choice, we rank the video and also we give user experience. And then we continue to watch the trending video and we arrive at video similarity algorithm. So now let's see how the decision is made and the video ranking is being given. This is Decision Making Netflix Data Framework. Netflix uses Cassandra because it is highly scalable and strong on performance. Here we have Cassandra, that is a NoSQL database, and it is used by Netflix because it is very strong on performance. And we have Priam, that is a Cassandra helper tool, and also it is a Netflix cluster management tool that simplifies the Netflix administration, and it also uses API to query the Cassandra metrics. And next we have S3 SS tables. The query data is stored in S3 SS table in a table format. And we have Aegis, that is a platform built by Netflix engineer to work on Hadoop MapReduce. And this Aegis converts the Cassandra S3 SS tables into queryable format. And we have S3 JSON, that is a JavaScript object notation, and that is used to structure the query data. And hence, based on all these factors, the decision is made and the video ranking is being given. So if you go back, you continue to watch the trending video and you get the video similarity algorithm. So this is how Netflix has used big data analytics. Now let's move further and see the scope of big data that will create a havoc in the near future. First, 6x growth. It's obvious fact the amount of data that will be generated in the next 5 years will be 6x times more than that what was generated in the past 5 years. So imagine we'll be having huge amount of data. And not only that, but also the Hadoop adoption is growing at 29 times more than that of US GDP. Next, an open source supernova. Let me bring out the comparison here. In 1998, only 10% of the companies used to use open source networks, and that gradually increased to 50% in 2011. And now, 78% of the companies use open source softwares, and in the next years, entire 100% of the companies use open source softwares. And these advancements is because of the growth of big data in the market. Next, why it is termed as meteoric innovation. You all know that in 2008, there were more things connected to the internet than people. And now, IoT devices represent over 6.48 billion devices connected. And in 2020, the IoT market will connect to over 21 billion devices. And by 2030, self-driving cars will rule the roads of the world. And that is why it is termed as a meteoric innovation. The next, 3x increase in profit. Based on the above three terms, that is 6x growth, open source softwares, meteoric innovation, it is an obvious fact that as the technologies evolve, the growth will be evolved. And that leads to 3x increase in profit rate as well. So in the next few years, the profit rate will tend to increase to 3x times more than that what it is there in today's world. So this is why we say that big data is going to create a havoc in the near future. So that's all for today, and I hope you guys enjoyed the session and also it added value to your knowledge. Thank you everyone for attending the session and happy learning. I hope you have enjoyed listening to this video. Please be kind enough to like it, and you can comment any of your doubts and queries and we will reply them at the earliest. Do look out for more videos in our playlist and subscribe to Edureka channel to learn more. Happy learning! Mungkin itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas project video ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.